Mahal na. 75. 100. 75. 100. 75. 50. 25. Sikit tarong yan na ba? Yan na doon. Sige, sige. 100. 75. 100. 75. 50. 25. 25. 25. 50. 25. 50. 50. 100. 75. 25. 50. 75. Oh, tanawa isa to maway kanan ako. 100. Dua-dua sila. Mana pa. So out na sila. Bisag sakto lang isityo pero naway. Oh, inigingon ako 100 pesos na yun. Oh ha. Sige. Pass 1 2 3 go. 100. 75. 100. 75. 100. 75. 50. Kita. Ha? Oy, pili na si Sarah. Sige po. Sila niya Sarah, oy. Oy. Uy. Kabuduhan mo. Kiana. Sarah, Kiana. Si Nicole raw wala. Si Sarah o si Kiana balik. Balik Sarah, Kiana. Nicole, we out. Oh, kana. Sige. Balik. 1 2 3 go. 100. Pasapagay na. 75. 100. Out na, Mindo. Okay. 75. 50. 25. Wow. Si Sarah nakadon. Out yan na. Ay, Pixel. Ala, si Sarah na nakadon sa 500. Ano, kalamis ang 500. Alamis. Salamat. Dato, nakadaog ko. Please claim your prize here in Ano, kay Dakbo. Dato pa nakadaog. Day, meron kita, Day. Kanta sa daw. Day, meron kita, Day. Day, meron kita, Day. Ano yung mama? congratulations eh.